وخاكا وصلي ومسلمان خلق وانت سندق من زمن بشام ايوه خبر خلاص كنت يستنجوني دخل الان خلاص وين صار بيقول لك وين كنت يستنجوني فخبر وطن في مصر لا ولا والهندستان بدي ورا خلطي كفردي خلق لا تمرنا زي تكيب زي دارنا زي تقبل وطنيه دولة زي اوزبكستان الناس يطلع لكن فردي خلق أوزبك تاجك تركمان فنجراو راغندي نمدا وطن كذا وطن خلق وجه بخبر وطن جي وجه تغيرون في داخل الإسلام راس ولا ورثي ما تيجاسر بدينه تيجاسر جنة وتيجاسر المواد पाकिस्तान न मात्र पाकिस्तान द पंजाबी द पश्तून द बलोच द सिंधी द सराइकी का फोर द कुरान शरीफ पर पान गोबर लिखली दर मां काली साहब तो वही मां दुनिया हर मिल तो वही शुक्र दा अमल फजूर न चली पछताना वाई फजूर कहीं न की वाई इस्लाम रावल करे रावल पूर खराब कले रावली ताकत खबर